Okay, sige. Let's start now with our topic. Chapter 3, Mathematics of Finance. Okay, Lesson 1, Simple Interest and the Compound Interest. So, for this, dalawang topic po ito, no? If kaya natin i-discuss yung compound, no? So, be it po, no? So, yung first natin i-discuss dito is simple interest. Okay? So, let's define what is, no, let's start now with our objective, no. So at the end in this section, students are expected to compute the simple interest and compound interest on the loans and investment, and number two, compute the maturity value um, of investment and monthly payments on consumer loans based on the simple and compound interest. First thing to do, no, is to define the simple interest. Okay, so what is the simple interest? Okay, what is interest? Pag sinasabing interest class, no, that is the percentage of some amount of money. And it could be the amount of money you pay someone for having lent your money, or it could be the amount of money you receive from somebody because give him or his a loan. No? For example, if you pay an interest when you use a credit card, or because you are borrowing, no, money from the credit card company to pay your purchases. Now, in the same way, you earn the interest from the savings deposits because you allow the bank to use your money for their financial services, no. And put simply, you pay the interest for borrowing money, and you earn an interest for lending money, at least when you lend it to the banks at savings deposit, no. And for example, in your GCash, 'di ba? Most of us, no, meron tayong mga GCash. Then meron tayong mga GCredit, like, no, GCredit, um, G-loan, no? So, if, di ba, even ako class, no, pag gabiin, adto mo ko Jollibee. Karon kay, di mo ko gusto nga makuha ng ako ang GCash fund, no? Gigamit na ako ang G-credit para makapalit ko sa amo ang kaon gabi, no? So, with that class, no, naka G-credit, pero after 1 month ana, meron po yung interest. Na for example, yung nagasto ko is 400 pesos. No, after 1 month, magiging 450 na yan. No, depende yan kung ilang percent po or rate yung ikaltas, no, or i-add doon sa total credit mo. And yung G-loan naman, di ba? GCash loan, no? Well known po yan, no? GCash loan. So, if wala kang money, no, and needed mo siya, di ba? Yung GCash loan is ilang percent po yung interest nila? 5% or 3%? Have you tried po mag-G-loan? Naka-try mo? Wala pa. Ay, okay, wala pa dahil basig dili pa premium, ay, dili pa ko ano, premium yung mga GCash, no. So GCash loan, no, is yung first loan mo diyan is 1,000, no. So after one month anak class, magiging 5% po yan, no, na interest. So in 1,000, so yung interest diyan is 50 pesos, no, sa 5%. So yun, and that is the interest. No? So pag mag-borrow ka ng money, no, or maglagay ka ng money in the investment fund, or mag-borrow ka, no, for the future value or the maturity value, meron po yang interest. No? Basta pera na po, no, ang pag-usapan, meron yang interest. Okay. So suppose we have the simple interest, no, formula. No? Kindly take note of simple interest formula. Okay, suppose the P is your principal and the amount money involved in a transaction, and that would be called principal, no? Or the rate of interest written in decimal, no? Much better po student, no, to write the interest uh, from percentage, no, write it in the decimal form. Now, for example, 9%. So dapat gawin mong 0.09, no? And the T naman, that is the length of time, usually in years. And the interest I earned by a particular amount of money, and the interest I, no, earned by a particular money is I is equal to P times rate and time. So ito yung solving, no, for, or ito yung formula, no, to solve the interest. So
the principal, no, multiplied by the rate, I convert it into decimal form, and yung t naman, that is the time. Okay, in computing for simple interest, be sure that the units of time and rate are in agreement, no? Some of the given po, student to, meron po tayong mga tinatawag na ah, monthly, no? Meron pong leap year, meron pong quarterly. So, dapat alam nyo po kung ano yung ilagay mo dyan sa time, no? And ensure po, no, that your rate, no, it will be converted into decimal. Okay. So, if R is in rate per year, no, a time T must be expressed in years. In the same way, if R is in rate per month, T must be month as well. For example, yung interest is naging 5 months. So, dapat, pag convert mo dyan, class, 5 divided by 12. No? 12, no, is 12 months. No? In 1 year po, meron tayong 12 months. So, 5 divided by 12. So, yan po yung conversion dyan. Pero pag 1 year, automatically 1 na lang. Pag 2 years, 2 years. No? How about 36 months? So, 'di ba 36 months, that is 3 years, no? Ayaw, wag mo ng 36 divide 12, automatically 3 na 'yan. Okay, nakuha po, students. Quarterly, ano yung quarterly? Conversion ng quarterly. Ilang months in one quarter, in the first quarter? Ilang months in the first quarter? Okay, so 4, no? So, 'yun, no? So, dapat alam nyo po, no? Yung sa quarterly. So, meron tayong, I don't know, yung sa quarter lang, meron tayong 3 months na in quarter. Di ba? Pag sinasabing first quarter, that is January, February, and March. No? Pag second quarter, April, May, and June. No? So, in first quarter, meron 3 months. No? Second quarter, meron siyang 6 months. No, depende po kasi yan, students, no? Basin og kanang sa inyong question ba na ay mga quarter na terms, and dapat kabalo ka unsay conversion ana. In most instances, when we speak the interest rate, we are referring to the interest rate per year. No? The interest I earn by amount of money, or P under the simple interest, is I is equal to P rate, P times R times T, or the time. Where are the rate of interest here and the time? Okay, so continue. Example number one. No? So take note the given. No? Example, find the interest paid to a loan of 50,000 pesos for 3 years at a simple interest rate of 9%. Now, how will you solve that one? Meron na yung solution dyan, no, sa baba. No? So, una, no, magsulat ka ng given. So, given natin dyan is, pasensyahin niya sa akong sulat. So, P is equal to print 50,000, no? And time dyan is pilaman? 3 years, no? And the rate po, ilang percent po yung rate, students? 9%. 9% or in decimal, 0.09. Nakuha? Kuha. Okay, so ngayon, using the interest formula, no? Simple interest formula. Okay, so 50 times rate times time, no? So ito na 'yon, no? P times rate times time. Okay? So 50,000 times 0.09 times 3 is equal to 13,500. So how much po yung interest in just 3 years? So meron po siyang interest to be paid, no? 13,500. 'Di ba? Medyo mataas na value, no?
Take to class 9% no in 1 year. 3 years man pod, no. So 13,500 ang ihang interest, no. Example number 2. Find the interest rate of a loan, no. Hans borrowed 35,000 from a lender at a simple interest to be paid in 2 years, no. If the interest paid to the loan is 6,650, what is the interest rate, what is the rate of interest? Take note class, basta business math po, no? Hindi lang po interest yung hinahanap dyan. Now, what if yung given dyan is interest, yung given dyan is principal, no? You need to find the time or rate. So, dapat kabalo jud ka unsay formula. Na unsay formula ana, no? So, we have the new formula po. Ano na ingana na siya, no? Derivation na sa class. Na i-derive na to ang kinahanglan man to mabilin si R, no? So, i-divide na to both side by below by P and T, no? Para ma-cancel siya and distribute na to ang P and T. So, that is why ito yung formula. Nakuha po, no? Lahi na iyang kwan, lahi na iyang pattern, no? To solve. Di na siya to i-multiply, no? Mag-divide na ka. So, we have the interest, no? Matik naman siya, no? So, what is the value of interest? 6,650 divided by ilan man? P times T man. 35 times 35,000 times 2. So, pila man 70,000. Okay. Copy po ang numerator nga 6,650. Pila man 6,650 divided by 70,000. So, yung answer class is 0.095. Okay? I-convert into decimal, into percentage, move ka lang ng dalawang decimal. 1, 2. So, 9.5%. Kuha. Kuha. Goods. All goods, no? How about time ang time yung kuan, yung missing. What is the new formula? No, wala biya diri sa given na to. What example pag time ang given, ay time ang pangitaon. So in years, no. So ang yan na class, derive gyapon kag formula, no. Pag time yung given, i-erase na to ni. Wala na ha. Given man ang time, ay time man ang missing, no. Divide both side by PR, cancel na siya. So PR gyapon diri ah. For the times formula po is I divided by P times R. Kuha. So mo na yung formula kay basi mo gawas na exam. No, maratol na kala na unsa man to. Nung anong na wala man to sa example ni sir. Nung yan na ba na inyo ang mga reason, no? Wala man to sa example ni sir. Ganun ni gawas mo ning ganun na time naman ni ang given. Okay, so take note ang formula. Ano? I-take note jud ang formula. Kung mas maayo, no? Kabalo ka mo derive og formula. Pwede ka maratol. Okay. Eh, basig magsige kag pwede man ka magamit og kuan tong try out good, trial and error, no? What if gani ang interest, no? Equals na mo daan ba? What if 3 years? What if 4 years? Kapoy lang. Kay not sure man ka, no? Kalas og time, no? Sayang ang time. Next, no? Simple interest no of the couple. Finding the savings for paying a loan promptly. So for this example po student, what if daw if yung couple, no, couple tayo dito, no? Merong couple na nagbayad ng interest na advance. Pangutan na mo dahil, basahon na to ha. A couple obtains a loan of 100,000, a simple interest rate of 8% annual rate to be paid in 1 year after the loan is received. How much
savings in interest payment does the couple make if they pay the loan 2 months before the date of maturity? So man yung maturity nga word sa mga abot naman pwede nga simple interest naman ta. No. So what if daw class? What if daw no pag magbayad yung couple ng advance. No, meron po kasing mga lending or any mga banks no nga what if magbayad kag early ba? Kung mag early mo kag payment class, automatically na 2 months sa anak dili nimo bayaran nga interest. Kani sa mga good payer ni siguro mga dagko ni siya nga interest, no? Pag early ka magbayad. So karon no, let's try to solve this one, no? 'Di ba meron tayo ang yung first no to solve this one is yung interest, no? Interest muna. No, take note, ang couple nakautang sila og 100,000. Yung interest sa couple is 8%, no? 1 year. No, pila yung interest sa 1 year? Sulod sa isa ka tuig. So naay interest nga 8,000, tama? No, in just 1 year, no. How about daw class, no? Nag-early mo daw siya, no? The interest payments when the loan is paid 2 months before the date of maturity. So it means, kay early man siya nagbayad class, no? Diretso mo ni siya? Diretso siya ba? Okay? Para dili mo malibog, kay early man siya nagbayad, take note ha, pila gid ka man sa isa ka tuig? 12. Oo. Early 2 months man, no? Minus 2, 10. Kuha. So 10 over 12, no? Lowest term, 10 divided by 2, 5, and 12 divided by 2, 6. Okay. So diri a class, no? Ang kaning diri dapita o is kanang x over x, that would be ato nang butangan rig 5 over 6. Sige, kalkyo ninyo. Convert sa ning 5 over 6. Diretso mo siya, no? Malibog ka na. 5 divided by 6. I-convert sa ninyo. 0.83. So, diri no? Is 0.83. Sige daw, multiply ninyo. 100,000 times 0.08 times 0.83. 83. 333 mo na diri. Pila man sa inyong calculator. Sige, pagkalkyo mo dira kay lugi ang bangko nga visa ba mo, di ba? Agribusiness. So, mga apply mo mga lending corporation, basig ka na ang i-interview sa imo ha. No, what if ba ka na ang interview sa imo ha? Kay lending man, no? So man eh, kot-kot ka sa buhok ni mga walay, on, katol. So, yung sagot is 6,667. Pag magbayad siya og 10 months, ano, nag-early payment man siya, no? Na-advance payment siya ng 10 months. So, ang pangutana mo dito class, pila iyang na savings. Okay? Sa couple. Pila iyang na-save ba sa interest? So, na-save niya sa interest, kaning 8,000, i-minus lang nimo, no? 8,000 minus by 6,667. 666. 66.67. So, ang result ana student is 1,333. So, the final answer po, no, by paying 2 months ahead of maturity date, kaning maturity date magud kay maturity nga word, hinog na ba, no? Hinog na siya sa loan. Maturity with your interest. So, by paying 2 months ahead of maturity date, the couple stands to save 1,333.33 in the interest payment. Okay, nakuha ninyo students? Okay. Kabantay mo anang sa motoran, di ba? Kung magbayad mong motor, pag early kang magbayad, na kay makuha nga unsa man.
Kasi term nila ana. Ha? Credit di uy. Ay term nila ana. Oh, rebate. Oh, na kay rebate ana. So kaning couple class, masama gyapon sa motor ba? What if early ka magpayment no in consecutive 12 months? Kana imong rebate class, di ba? Usually magkuha ka, mang rebate ana 200 no. Tama ba Anthony? No? 200 times 12 nimo ana students. Pila man na? So naa kay sa mga 24, no? So ana ba? Basta early payment ka. No, nainga na class no mga rebate no. So, kanay sa bangko na po ni ana. Okay, so next naman is maturity value and the future value. So first now let's differentiate the maturity value and the future value. Basta maturity value student, that is the total amount of money a borrower pays a lender. A loan which is the sum of a loan and the interest. So laktod nga istorya, kaning maturity value is ang imuhang kapital nga giutang ug ang total interest. Nasabdan, no? So what if si Malone na itindahan no, nangutang siya sa Torko, no? Kay Torko ra man atong utangan, no? Pila yung utang sa Torko? 5,000, no? Kapital, 5,000. Kay pilay interest Torko ana sa 6 months sa 5,000 mo dagan man nag mga 2,500. So ang maturity value ana class, i-add nimo ang capital plus the interest, that is the maturity value. So i-add ni Malone ang 5,000 plus the 2,500 nga interest sa 6 months na yang binayaran na sa Torko, no, ay arawan man. So ang iyang kabat nga maturity value is 7,500. Nakuha? Kuha. Sabtan? Okay. So yan ang maturity. And how about the future value? Ano? Yung future value po student, that is investment. Nag-deposit ka, no? After 5 years ana, nadyo kay makuha. No, sama sa Regine and Kappa. Oh, sorry. No, Regine and Kappa, no? Okay, nagbutang inyong mga mamagpapa, no? Sa Regine, no? Kay after 5 months daw, times 4 na ang, oh, di ba? Sobra pas times 4, no? Kay in just 1 month, times 4 naman. Di ba? Ang 100,000 in just 1 month, 400,000. Di ba? Asa ka mangitaan na, no? Then what if 5 months? Wala na. No, paldo-paldo na, no? Milyon na ang kantidad sa 100,000. And that is future value, no? Ang example lang ng utang tag loan eh, what if ba na investment ka bag-o, nag-loan ta sa bangko, no? Katong giloan nato sa bangko class, in just 1 year ato, mag-mature jud siya. Tama? No. After 1 year ato, siyempre giloan nato, gibutang nato sa investment. Oh, katong gibutang sa investment, future value to siya. No. Maturity value mao na atong giutang, and the future value, that is your investment. Ako ha. Kuan ang kaning GCash naa sila'y future value pod, no? Naa sila'y kanang ginatawag og investment. Gbans man to, no? Sir, what if kanang nagbutang ko og 200 sir sa scatter? Sana sir na future value? Ay pag sure, no, yun ang utana ang estudyante na og gahapon. Pag sure. Pag sure, future value din na, no? Sugal man na, gambling man na yung gibuhat. No, dili na siya ha, basig mali yung interpretation ba. Sir, makadaog man, dili, gambling na siya. No, duha ang choices ana, madaog ka og mapildi, no? Madaog ka og mapildi, dili na siya future value. Pag sure mo dira ha. No, kasi mamali yung mindset ba, no? Investment ang scatter, pag sure mo dira. Okay na. Okay na, no, sabtan na no. Okay, so here are the formula, no, in solving the maturity and future value. The same lang siya class, no. Okay, if P is the principal and I is the interest, the maturity value under the simple interest is A. No, kanang A, that is maturity value. P plus I. Sabot, P plus I, imong capital plus the interest, no, sa imong target nimo nga term,
Mo na siya. That is the maturity value. For example, ang utang man ko kang daisy ka kay nagpalit og lute. No, katong 15 na ko na impas no sa lending ba. Nag-loan ko og 120,000 no. And ang interest sa 100,000 is 1% per month no. Gamay ra man ang interest. Pila man na sa 120,000 1.2 kay 1% man per month. So 1,200 times na to og 12 months kay 12 months naman ako ibayaran 14,400 ako ang total interest plus 120,000 nga akong utang so naa ako'y 134,400 nga maturity value kinasabtan so mo na yung maturity value and another one no yung A maturity value is equal to P quantity of 1 plus rate times time okay sige so example no find the maturity value of a loan. So find the maturity value. So it means we need to find the total capital, the total principal plus interest kay maturity value man. Kasi no, mugawas na siya sa civil service exam pag nga nga mga given. No. So find the maturity value of a 3-month loan of 5,600 and the rate of interest 8% per annum. Sa karon, ang kalibugan nimo ana is yung time. No, kay dili ba siya isa ka tuig? Kay kung isa ka tuig ni dali ra na i-solve. Time man plus 3-month man, since the rate of interest is given per annum, the value of t is 1/4. Sir, asa man nagikuha ng 1/4, sir? Malibog mi ana, sir, no? Ay mo kalibog ana, no? 3 months man, no? So 3 divided by months man tay, convert man nato siya into year. 3 over sa man eh? 3 over 12. Kuha. Okay. Si 3 over 12, i-divide lang nato na, no? Divisible man ni og 3, both side, no? 3 divided by 3, 1. 12 divided by 3, 4. That is why 1/4 yung given diyan, 1/4. So it means meron na po tayong 1/4 no na time. So using the formula, no? P quantity of 1 plus RT, no? So our P is the principal 56, no? 5,600. Okay, quantity of 1 plus no, rate, no, yung rate is 8%, no? 8 no, 0.08 times 0.25, no? Katong 1/4, no? So yun, iunahan sa ni class, no? Unahon sa nato ng 0.08 times 0.25 times 0.25. So naa siya ay 0.02, no? Plus 1, napa man ay plus 1 ra. So, 1 plus 0.02. So, ang iyang total nga answer is 1.02. Okay, i-multiply na po na nimo class no sa 5, 6. Kaya naman ay number sa gawas, pila man? 5,600. So, it means naa siya 5,712 pesos. So, it means from 5,6, no, ang iyang total nga bayron nun with capital, with principal, 5,712. So karon akong pangutana, pila may interest niya sa tulo ka bulan? Pila ni kabat nga interest? Hala, pila man? 5, anong 500 man? 5,712 ang iyang total na bayaran niya. Dili, ang akong pangutana, pila ang iyang interest? Ayaw, tong kapital. Kapital niya is 5,6 man. Pila iyang interest, tulo ka bulan? Pila may nikabat? Kaya mo naman iyang nabayaran sa total tanan 5,712.
sa iyang principal with interest. So karon napangutanan ako pila man ang iyang interest sa tulo ka bulan, sulod sa tulo ka bulan. Yes, Charmin. Pila man 100 o 112? Malibog man mo. Malibog man mo kay naman siya kapital. No, 5712 i-minus nimo og 56, 112 ang interest sa tulo ka bulan. Nasabtan po students? Hala, no? Basin mag-interview ta ba? Kung ako employer no, kung ako yung mag-interview og kanang mga apply nga graduate, mga fresh graduate, dili mo ko mag-interview ninyo. Daghan ta mo nga nga given, kaya apply man mo og lending. O ihatag ra na ko na si mo ha. O, find the maturity value of a loan. O, sige, solve na. 3 minutes. Gamitin calculator. Hala, what if di mo ka-answeran eh? Hala ka. No? Patay yun mo. Dili, okay, mga plitag trabaho class, dili man tatig butang og tubig sa dispenser ba? Kay mga graduate man mo og college, pag sure mo. Okay, sige. No, suko na pud ko, char lang. Okay, number 5, no. Find the future value of an investment. The same lang class, no? Investment of this an amount of 100,000 is invested in account that earns 2% simple interest, no? Find the future value of the investment after 1 year. Sa'yo na kayo. No? Sa'yo na kayo kay 1 year man. 'Di ba? So, let us enumerate what is given. So, ito yung principal, 100,000. Ito yung rate, 2%. Yung T naman, that is our time. No, 1 year man. No? After 1 year daw, pila daw. No, sa'yo na kayo, no? Kung imo nang tinambanon, makuha man. No, okay, 100,000, 2% sa 100,000, pila man? 2,000. Tama? 2,000. I-add lang na nimo sa imong 100,000. Di, 102,000. Okay. Nakuha ninyo? Okay. So, using the formula, no, 100,000, 1 plus, no, formula ha. Okay, constant yan, 0.02 and 1 year. No, multiply ni class. So, ang answer ana is 0.02. Okay, 1 plus 0.02. So, ang answer ana 1.02. Ay multiply dra So, ang answer ana is 102,000. Kuha. Pangutan na. Okay. Wala ha. Bantay lang ha. Okay. What if kani? Oh. Di na pasabot ba nga simple ang pangutana mo na kalagot sa math no kay na yung mga pangutana nga lisod no. Okay. So an electric company charges their customers 9% simple interest. O, sayo na kayo no? For late payments. You receive a bill of 8,000 pesos. No? If you pay the bill 1 month past the due date, find the following, no? Amount of penalty ang unahon nato. So that penalty to be paid in the interest by 8,000 for 1 month based on the simple interest of 9% a year. So take note, 1 month man, so i-convert sa nato 1 divided by 12, no? 1 divided by 12 is pila sa decimal or 0.83 ay di di. Napalay 0 pala diri 0.0833. So 0.0833, no? So 8,000 times 0.09 times 0.0833, pila yung interest? 60 pesos. So sa 8,000 na 9% a year, no? Kabantay mo sa kanang inyong mga Davao Light. Pag maglapas gani ka sa due date class, pasabot ana, nadyo na interest. So nanay mga interest inyo yun ang sabton ang ilang terms na agreement, no? So pag mulapas kag 1 month, mo na interest siya 60 pesos no sa 8,000.
So you must pay the company a total of, okay, 8,000 pesos plus 60 pesos na interest. Nakuha po, students. Pangutana. Sige daw, kamo day solve. What if 6 months? What if 6 months? Then 8,000 ang total payment. Sige daw, kayo daw yung mag-solve. The same lang, 8,000 ang principal. Try yung i-solve, no? Rate is 0.09. Time is 6 months. Sige daw. How much is the interest? Interest muna. Solve, solve, solve. Pila. The same lang ang kuan. 6 months lang ang kuan. Pila. Hala. So, the total interest is 360. So, yung ano na 360, no? I-solve na to, no? Take note, 8,000 times 0.09. 6 months man class, i-divide na mo 12 months, no? Maura yapon. Diba? 6 divided by 12 is 0.50, no? Mana yung answer. So, times 0.50. Okay, multiply lang natanan, no? So, take 8,000 times 0.09 times 0.50 is 360. Plus 8,000 na capital ay yung principal. So ang iyang total nga utang, no, sa Davao Light is 8,360 pesos. Nakuha. Kuha class. Nga na ra. No, nga na lang, no. Sige, dali na tanaw sa exciting part, no, using the spreadsheet. Using the Excel. Okay, kani kay marag malingaw jud mo ani. Open sa akong Excel nako, wait lang. Okay, ito yung Excel, no. Wait lang. Allow me to share my screen. Sige, yung tag-Excel, ano ba? Ana, jud ng life, no? Wait lang. Kaya nag-record mo ko. Wait lang, students, ha. Okay, so ito na, no? Check ko pa yung OBS ko. Okay na. Sige, here po, no, sa Excel natin, what if ha, magpautang ta? Simple interest lang ta, class, ha? What if magpautang ta, no? So, ito yung borrower, no? Highlight na to. Sige, highlight ito sa borrower. Borrower, color, okay, sky blue. Then, ang mga tao nga mga palautang, muna sila, no? So, kinsa man na sila? Si Almags, Ronald, Guapo, Pugi, Tisoy, no? So, muna sila, no, ang mga palautang. No, ay mo katawa dira, no? Normal ra na sila nga palautang na sila. Pero pasag dahil lang, no? Kay Guapo, Tisoy, Pugi man, no? Even palautang sila. So, okay. So, using the simple interest formula, unahon class is i-plaster sa din nimo. No, pila man ang amount nga ilang utangon. So, i-highlight nato dre. So, mo nang ilahang mga utangon. Okay, kanang yellow, no. And kaning diri ay is your
Okay, what if ba binulan man imong pautang sila ha, no? Pwede pud ka kinsina, no? Depende na sa mo ha. Ayan. So mo na ilang amount class, no? So si Almags nangutang og pila yung utang ni Almags? 5,000, no? Okay. How much is the interest sa 5,000 in January? No, saan na siya, sir, no? Technique ni mo na, delete sa nako ni ha. Okay, delete sa nako na yung mga kuan. Kani kina na may answer good kuanta. So ang technique ninyo na class, no, i-take note ang formula, no. Equals, no. I-click nimo ning amount, okay? Adto ka sa Excel, ang multiply man ana is asterisk man, no. Pilang interest? Pila gusto niyo nga interest ni Almags? Sige na, pila gusto niyo nga interest? Ibuhatan na to. 8%. Pwede ra pud 8%, pwede ra pud ka maingon og 0.08. No? So 8% na lang, no? Para matik. Times January man, no? In January, no? 1 month lang ka. Okay. So mo na ang iyahang interest ni Almags in 1 month, 400 pesos, no? What if the same na to tanan na lang, no? Ang interest kay maura man na tanan, no? Kapunungan. Imo ra nang i-drag class sa nangutang. Matik no, no? Matik. Okay, matik. So what if in February, no? Wala man ni bayad si Almags. No, simple interest man ta. Tay, di ba? What if ba wala ni bayad? So pila man, no? Mao ra gyapon no equals, okay, i-click nimo na yung amount, then times gusto pila yung interest niyang gusto sa February. Sige, tagay kong interest. Ha? 9. 9. 9% times si February, no? Another 1 month, 1 gyapon ka. So sa 9, 450 na siya. The same lang nato tanan na drag down nato tanan kay maora man ang 9% tanan. Take note no, in every principal ay lahi pod og sina observe ninyo interest, 'di ba? Interest. So what if no kanang hangtod ka December, no? Kana lang kapuya mag-type pa ni hangtod December, no? Technique ni mo ni what if maningil na ka February, no? Pagka March, no? Okay. Ang technique nimo na unahon sa nimo tanan ang total interest. No, pila man tanan ang total interest. No, unsaon na siya pagbutang ana, sir? Total interest. Technique nimo na equals lang ka sum, i-add lang nimo ang interest ni January and February, matik ta na 850. I-drag na nimo padung baba, o mo na yung answer. Total interest, no. Ato na ning i-hide para di ta mawala. Okay. Mo na yung total interest, no. Okay. And utang man class maturity value, kita maghimo ba? So pwede ra pod nimo delete sa nako na eh. Total interest with principal equals, pwede ra pod ka i-click nimo ni class plus the total interest. Mo na ang maturity value ni Almagro, no? Ni Almags, ni Ronald, ni Guapo, ni Pugi, ni Tisoy. Oy. Onya, howd na. Kuha na. Yan na ra magdalag ka punungan. Ang malibog man mo. Okay, pangutana. Pangutana. Walay pangutana. Okay, so walay pangutana na, pangutana no, and that would be all.